اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. الحمدللہ درین محرم عطا چوش بیسون و درین دی محرم چوش بی جغشن دسنارک مختصر دعا پیانوک نیمی مختصر دعا پیانوک خدای کنات السلندک اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات واقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه عرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين. خدا سمحزات پہ کنا دی دعا پہنو اتس خدا درگاہ پہ کنا درخواست بے چلت کہ خدایا اچھی خطایا ngachi لغزش دونی شتیانوک نا ngachi گناہ کو نشتیانا ngachi کا مؤاخذہ مبس ngachi کا باری لہا ngachi گناہ کننا مقابل انتقام ملن خدایا ngachi یرس پروردگارا ngachi یرس ترون سے جوک دل زیانوک خطانا گناہ کو نشتیانوک نا خدایا دل زانوک یرس ngacha بلانا آفات کنی نشانہ مچا چوک دیو این دی درین جگہ مختصر دعائے حاصل چنزسنا رکھنا مختصر ترجمہ خدا سہمزات پوس گا انسان چگا اجر و ثواب چک کھری انعام چک شزدہ بنا رک دو انسان معرفت حساب کا انسان معرفت نہ انسان یقین حساب کا خداس شزدہ بچا انسو چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسل بیوندک المعروف بقدر المعرفہ احسان انعام انسان معرفت حساب کا چین دس نارگنا تھپچا سن دنیا کسا ان اقلائی شتیا وہم خدا سمزات پس خرید بندون عبادت اللہ معرفت حساب کا اجر و ثواب شزدبے عالمنا عابد چندس نارگنا د بچس کنے انک فرق دو چین سو جو معرفت حساب کا خداز کو انعام و اجر تانسین سو چنانچہ عالم حقیانک زرندک نوم العالم عالم نیت تامید پو خیر من عبادت العابد عابد عبادت پو بسنگ عالم نیت پو چندس نارکنا افضل ہے دوچی افضل ہیں چونکہ عالم گالش ان معرفت نہ ڈسیوں چاہین بنیاد پو معرفت میں چاہین خدا معرفت کا بچائین عابد چنز اسنا رکھنا اللہ سپو صرف عقیدے و خواہ معمخستان چک چنز اسنا رکھنا یوں چسمن لہذا میں اس نزاع چندو کہ دیو عالم نیت پو عابد عبادت پو بسان جلبہ انزر بنا کھونگ اس کا نزاع چندو نزاع چانا کھونگ مسجد چیز گو چکلب دس گوئے کہلے بانا دے مسجد پیانو چک چک جک سندک گمبا چک اینتان دک یاں باہر لبین دک یا اینو گمبا چک تانت یاں باہر لبین دو تو سو پھرا کھا چک خواہ این جک سوائد پی جرآ دیوں ممت
مسجد پیانولتانا عالم چی او انیت تان صدق و عابد چیز دل تک پا عبادت بیندو دمینز کوئی کنا سوال بید چانا دو شیطان انسو اصلی آنو دا مسجد یان جوکس کند پو لے پھلانی کران دیانو یان بینگ دیان جوکست کران تردد چان پوک کران چی سون کران خوز زرد ما دی مسجد پہ انسوں سے دی عابد پہ عبادت پہ فاسد بچائن من کوئی عبادت پہ شکچائن من ولیکن افسوس متاسفانہ کوئی جونس پہ عالم چک نیال دک دی عالم پہ حیبت پہ زنگا دیان چھایت پہ جرعت میونس ما دی عالم پہ حیبت پہ جک سے چھے جرعت میونس چانا دی عابد پہ عبادت پہ بچائی بکھن پہ سسون دی عالم پہ نیت پو ولو دی عالم پہ نیت ہیں یود نسان شیطان لجرعت یوں چمن سکھوئی کا چیندس نارگنا حملہ باید پہ لہذا دی فرض نظر اندو کہ نوم العالم افضل من عبادت العابد امام حسین سلام اللہ علیہ فی اقپو مسجد کونا چگیاں نجک سیت سک ویان طرف چگا سفیان فرو عطبہ دک یان طرف چگا عبداللہ بن زبیر دک دو وقت آنوک تھان دکس پا عربی کھلپ دا عربی مسجد آنوسون کوکری حاجت چکر یونسکان انسک کو اول کا چینزسنا سوی شیطی الہب سفیان فرو عطبی شیطی الہب لب سے خوز کری واقعہ کو بیان بس غاز غاری ابن عمپو یعنی عطاچے فرو غاز شہید بس کھنین غاز کو قتل بست لہذا در یہ کا دیا کامل چک 1000 دینار یہ کا دیا کامل فقصد کھرز یہ دے دیا پو پورا بوس یہ دے دیا پو کھر آدھا بوس سفیان فروز کھوری غلام پو ازر خواہ درہم ریا پھین ستانس درہم ریا پھین ستامانا کوز 2 پھان ستانس ایکاش کے ngā چل باید پیز گو نرکھوئے کا لپسین چو کھوئی شتیا کو چل باید پی انسان حاجت من حاجت پھینگ باید پی انسان چو کھومن چک زرنا دکانو کھلوک سی شتیا عبداللہ بن زبیر شتیا کوئی شتیا سون سکوری دیا واقعہ کو زیان زربان عبداللہ بن زبیرس یان خواہ درہم یبگیا پھین ستانس کوز قبول مباس ما اصل چل بزگو نور انچوک نی حل بکھن پو دلنگا مشس پا انچوک دکن آخر پا کو گاگر لب امام حسین سلام اللہ علیہ شتیا لب امام حسین شتیا لب سے کھری واقعہ کوز بیان بس بیان بانا امام اس خواہ زیز نا کرام مسئلہ سمٹید دی مسئلان کا تو پورا کھرز گا جواب تانگ نرک نا کھر دیا کامل پنگاز ادا بستان تا دوینا نا کھران چک چکا میں نے جواب مایون نرک نا کھران سل سے حقدار سن سے پسو میں پوک میت پا کھران حقدار مچائے میس پو کا تو کھران آیون نا پسو میں پونیس پو کھران حقدار سن سے تا سمکا کا تو کھران آیون سا صحیح جواب تانگ سے دی مسئلہ اللہ نکھران دیا کامل پہ حقدار سن سے ان کھران مستحق سن سے ان غز کری دیا کامل پہ ادا بستان چین کھرے دی مسئلہ سن پہ جواب تو زربانو کھزس اتسالو آیا سوال بیتا یران تخص پوس ما تخص پکنا ما سوین کی یران تخص پو معدن رسالتی چندس نار خاندان انصر کن امامت معدن علم اشی یران تخصوصنی کنا چی سوال بو ناز یران چی جواب تانو امام اس کا سلبون صحیح ولیکن نان یہ اپوچوے کنا چھوڑیوت کہ گا انسان چگا انعام چکتان نرنا کوئی معرفت اندازی کا تونزرے کھری دی سوال ان لجواب یوں سمیت پانگا کھری معرفت اندازہ چھامت ٹھیک ان مولا دو ان نرگنا مازیا یار سوال بوس ما یون نفع ہوا ما یون غزیاری کنا استفادہ بو
یران چین دسنا معدن علومین نامشش کم پیارش چین دسنا سروب دندایرش سبتو غیر کنه استفاده بو تیس یارز امام اس کا سلبیوں سقبت سے افضل چیز پہ چین انسان لا سقبت سے غالبہ چیز پہ انسان لا چین در بنو خوز جواب یعنو زیز الایمان باللہ خدای کا ایمان کیوں مو بس غالبے خدای کا ایمان کیوں مو بس افضل چیز شک انسان لا یان چامید امام اس کا تحسین بس احسن تا کھر صحیح جواب تاس دکنا امام ازیان کو سوال باس اگر دیو کا تو مت نرے یان چین انسانی فرض مثلا او انسان زینت پو چین چی شگین انسانی زینت پو زرٹیانا خوش جواب تانس العلم مع الحلم گا صاحب علم چگا علم پنیام بو حلم یود نرک دو بچک تھال یان زینت چگمت انسان لا دو انسانی چین جس نرک نا زینت پوین علم چگ حلم ندس یود نا دو انسانی تاش پوین علم پہ انسانی چین جس نا کوئی تاش بعض امام اس کو تحسین بس احسان تکرز جواب پر ٹھیک زیس تا انسان لا نخوا علم چکمت چو حلم ندسے نخوا چین دسنا مثلا خوب نخوا علم نہ حلم چکمت چو دی جگ نہ چین انسانی چین دسنا رکنا مثلا انسان لا چین دی جگ نہ چیر گل بین انسان لا خوش جواب تانس انسان لا دی جگنا مال چک دک تک ما انفاق فی سبیل اللہ دے مال پنو خواہ خدا لم نسپرل بیت پی توفیق چیوان دے مال پنی ہم بوتے توفیق پو فی سبیل اللہ سپرل بیت پی انفاق بیت پی یود نرک دیو کوئی فرش چین دس نارک نا دیو زینہ دین خیر دی جگ تگنا یان چین کوئی فرش زینت دیو متسک خواہ مالیت سک مثلا توفیق متسک انفاق فی سبیل اللہ بے یا من مال پو متسک یان چیوت انسان فرز ضربنا دے انسان پو فقیر چی دک تک زندگانی پریشانی فقیر یان فقرو تنگیان یوت ولیکن دو نیم بخواست صبر دک تک دی فقر پریشانی کا صبر بس استقامت بس دک پہت پی دو انسان فرزینتین امام ازیان خواچین دسنا تحسین باز احسن تا کھلیس دی سوال سمکے جواب تانس اب کھری چین دسنا رگنا کران حقدار سون سے ان دی دیا کامل پہ کھری معرفت حساب کا کران دی دیا کامل پہ کران حقدار سون سے ان زر امام اس اشرف دینار ستون چک پو کوئی دیا تامت پلخوا شزده بس و دی جک تگنا یان دینار نشونیس پین ستان دیو کرز کری زندگی خرچی انو کری زندگی کری پروفری کری معاش انو کری دیو چین دست نارگنا سر و باز چاند دی حدیث مبارک بو شعبو مامه نقل سنسیاد ولیکن نسخه رد و بدل یاد نسخه یانو کچی یانو اختلافات چک کم زیاد چک سان یاد لیکن مقصد پوگامی چین دست نارگنا مقصود پا چک چگین کہ سق بس ایک انسان دی حدیث پہ انو اول کزے سق بس ایک انسان فرس افضل پور گلبہ چیز پو ایمان باللہ خدای کا ایمان کیوں میت پو ایمان پہ کتھا لیاں چی شک چین دست نارگنا مد دے چونکہ ایمان نکا تمام عبادات ان توقف یود ایمان یود نرے کھوے
اطاعت کوئی بندگی و کوئی چین عباداتن صحیح چچین خدای درگاہ قبول چچین ایمان مد نرگنا دون بس کو فائدے تھپچا من رد چچین ولیکن ایمان پو قرآن یان چیشی کا توقف مد ایمان لچین دس نارگنا کسل بیمت اقرار باللسان خدای وحدانیت پوچھے کا اقرار بس زرچا ودونا دی زس پہ مطابق پو عقیدت الجنان سہی انکسا عقیدہ نا چھز لکس یقین دک پرگوشا دو این ایمان دو یان چیشی کا ضرورت مت ولیکن دی ایمان پو کامل چھایت پو دی ایمان پو گانگیا چھایت پو نا انسان اعمال صالح کمت پا ایمان پو کامل چھچس منسو ایمان گانگیا چھچس منسو وہم دی ایمان پو ایمان مستقر تن لس پی انسان لا ایمان چھاو ایمان مستقر چھایت پو ایمان مستقر چھایت پو انسان اطاعت انسان اعمال صالح کا توقبیت انسو اعمال صالح مدنا ممکن است بعض اوقات شیطان وسوسی کا انسان نفس اماری چین جسنا گولی کا نفس امارہ انسان کا مثلا غلبہ سون سے زیادہ انسان کا گناہ دن نرگنا دے وقت انک انسان ایمان پو سلب سون سے دنیا کا نا چھچا سنسو چانا اعمال صالح انسان چین جسنا دی ایمان پو کامل چھچکن پو انسان دی ایمان پر تن چکن پو انسان دی ایمان پو محفوظ قرآن نیم بلس پیت پی ایمان چھچک پیت پو انسان چینجس نرگنا اعمال صالح این دو مد نرگنا بعض اوقات انسان ایمان پو انسان دا ایمان پو چینجس نرگنا آخر پا کہ انسان بربے انسان کا نسلب چھچے انسک انسان کا شیطان اس کو خجا انسک چنانچہ تاریخ انک دیون لاتا عبرتی حکایات تاریخ نقل بصدق معروف و مشہور بن اسرائیل عابد چک بلعم باعورا زرکن پو لو جبگیا خوز خدا لچین جسنا رگنا عبادت بس کن انسو دہ صاحب پکھو خدا نا نیریت کن انسو مستجاب الدعوہ خدای کن خوش چیز چل ندو رد می چھچا خدا اس کو ازدسکان پچین دس نارگنا قبول بچا ولیکن آخر پکا شیطان گل پھک پنا چیسوں آخر پکا کھوے دے ملعونہ مکارہ آنے یوتسک دے دوکھی کا دے آنیس مجبور بسخوا حضرت موسیٰ حقیانک بد دعا بچکس موسیٰ پیغمبر پہ خدا حکم کا سفر بس دے تھاں پہ انک دے تھاں پہ تقریباً 40 فرسخ انسک دے انک حضرت موسیٰ فیقپوس گا جغزر بموتی کا سفر بیت پا پیتو گا تانا یان دا مال سے کا لوگ سے لپسیوت یان دا تر پموتی کا سفر بچا پیتو گا یان دا مال سے کا کلی اولی جگہ کا لوگ سے لپسیوت دی مبتلا پہ انو گرفتاری انو پو حضرت موسیٰ خدا درگاہ جفول بس بالی الہا یاری حکمی کا انگا بین کھانین آیا نیچی تقصیر سون دی مبتلا پہ انو اچھا فقچس پو کسل بو یا موسیٰ عابد بنی اسرائیلی زیاری حقیانک دعا بست کھویول پینو یاران ملب چک زرے لہذا یاران دی در بدری انو فقسین کسل بو بار الہانی کھوی دعا یار قبول بسا یہ حقیان زر بنا خوز لو جبگیا چندس نارگنا عبادت بس کنین لہذا کھوی دا عبادتی لحاظ کا کوئی دعا انگس قبول بسین یا موسیٰ پیغمبر اس کا سلبیوں کہ خدایا نیم دعا پہ درگاہ قبول یا تمت قبول یا دیری دعا قبول چیمت پہ سلبیوں خدایا کھو کی شکل کا بدل بوس آخر پہ کچین جس نارگنا
موسیٰ ہے حق یانو خوز بد دعا بس کو آخر پکا دنیا دین یسکوی شتیانو بنا خسرت دنیا والآخرہ سونسے حتی انکہ قرآن یانو خواہ تشبیش تانسیت فمثلہو کمثل القلب اب در کوئی مثال پا مثل دے کی نچوکسین انسانی دی مثال پا کنو کھو کی مثالی کا بفشسون دو انسوک انسانی دے اطاعت نہ صحیح اطاعت نہ بندگی مد نہ رگنا بعض اوقات نفس ہمارا شیطان انسان انگلتاں سے انسان کن ایمان پو سلوب چھچا انسوک ایمان پو نکو آخر پکا کوئی بچہ سکا کوئی ایمان پو نا برال خدا سہمزات پکنا غتس دعا بچہ پروردگارا غچی عاقبت پو غچی انجام پو چین دسنا رگنا خیر کا تمام چھچک خدا یا غچی عاقبت پو غچی انجام پو سوء خاتمہ ما چھچک پروردگارا شیطان گل نفس اماری دا گل نیانا کوئی دا دوکھا بازی شیطانو نا چسترون سجک خدایا خصوصاً دیش سامہ چین جسنا رگا مبارک زاو دی شہر اللہ پا چست توسل بسے یہ ذات پہ کنا چلت خدایا چرگل بے گناہ کن لیر مغفرت شہز بس خدایا یومیت زندگیو مچا خطانا گنانا مچے یہ ذات پا میران مید اللہ سر کنی شیطانو گنباری اللہ چسرون سجک خدایا مومن مومنات دنیات کو نکارگل کھن اللہ خدایا یری نعمتیں یدنا کون یری رحمتیں نکون کا مزید رحمت شزبس نعوذ باللہ کون یری عذاب کا تو یدنا رک پروردگار بحق محمد و آل محمد یری رحمتیں نکون یری عذاب کن کون کن اللہ نے کون گناہ لبخرز بسے یری رحمتیں لبچو باری لہا خدایا گا مومن مومن ایک دنیای پریشانی گرفتاریاں یدنا دنیا نشخمی کا رہا چچک خدایا گا مومن مومن ایک خصوصاً زواران حسین دی 40 سال پہ انو ململ پریشانیوں ید خدایا کون شخص میں کا دی پریشانی کون کن اللہ نے کون صحیح سلامت کنتی ننکامان انو بھی نصیب چچک خدایا مومن مومنات حاجت من ید حوائج من التماس بس ید خدایا کون چی دینی دنیای حوائج ید نرک حوائج شریعان کون شخص میں کا روا چچک اللہم اقضی حوائجنا شرعیہ دنیاویت و اخرویہ ظاہریت و باطنیہ جزئیت و کلیہ بحق محمد و آلہ خیر البریہ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین.